السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Pas du tout. Un mois suffit pour trouver un appartement. Pas du tout. Un mois suffit pour trouver un appartement. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو مراجعة لأهم الجمل والعبارات والأفعال الأكثر استعمالا في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. أول جملة مثلا إذا أردت أن أقول ماذا تنتظر؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ نعم. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ici on a le verbe attendre conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل ينتظر مصرف في الحاضر. Qu'est-ce que tu attends? الآن إذا أردت أن أقول إذا كانت لديك أسئلة أخرى، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم. Si tu as d'autres questions. Si tu as d'autres questions. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة فلا تتردد في الاتصال بي لتصبح الجملة إذا كانت لديك أسئلة أخرى فلا تتردد في الاتصال بي. يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة عزيزي المشاهد. نعم. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. On a le verbe avoir, tu as, et aussi on a le verbe hésiter, يعني يتردد. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. الآن إذا أردت أن أقول لماذا تزعجني؟ نعم. Pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu m'embêtes? On peut dire aussi pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? Ou tout simplement on peut dire pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me déranges? الآن إذا أردت أن أقول لا تقل لي ماذا يجب أن أفعل، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Ne me dis pas ce que je dois faire. Ne me dis pas ce que je dois faire. Répète avec moi. Ne me dis pas ce que je dois faire. جملة أخرى أنت حتى لا تعرفني. نعم. Tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. الآن إذا أردت أن أقول هذا يحدث كل يوم بدون استثناء. نعم. Ça arrive tous les jours sans exception. Ça arrive tous les jours sans exception. عبارة أخرى يمكنني تحمله أو أستطيع تحمله. نعم. Je peux le supporter. Je peux le supporter. Je peux le supporter. عبارة أخرى ماذا يعني هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
الآن إذا أردت أن أقول سأخبرك بشيء، لاحظ جيدا هنا الجملة تتكلم عن المستقبل. نعم، je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. On peut dire aussi je te dirai une chose. Je te dirai une chose, c'est la même chose. Ici on a le verbe dire conjugué au futur. يمكن القول كذلك je vais te dire الفعل المساعد اللي هو aller au présent de l'indicatif. دعني أخبرك بما حدث. نعم، laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Répète avec moi haute voix. ردد معي بصوت مرتفع. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. الآن كيف أطرح هذا التساؤل؟ هل تريد الانضمام إلينا أو هل تريد اللحاق بنا؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Veux-tu nous rejoindre? Veux-tu nous rejoindre? On peut dire aussi tu veux nous rejoindre? Tu veux nous rejoindre? جملة أخرى، أنا أقدر مساعدتك. كنا قد رأينا سابقا فعل يقدر، كيف نعبر عنه بالفرنسية؟ نعم، j'apprécie ton aide. J'apprécie ton aide. Ici on a le verbe apprécier يعني يقدر كما قلت conjugué au présent. J'apprécie ton aide. Une autre phrase, je commence à avoir des doutes. Je commence à avoir des doutes. تعني بالعربية بدأت الشكوك تراودني. هذا معنى الجملة وليست ترجمة حرفية. Je commence à avoir des doutes. الآن إذا أردت أن أقول أنت تتصرف بغرابة، نعم، tu te comportes bizarrement. Tu te comportes bizarrement. Ici on a le verbe se comporter conjugué au présent de l'indicatif. Tu te comportes bizarrement. Une autre expression, ça a l'air louche. Ça a l'air louche signifie en arabe هذا يبدو مريبا. Ça a l'air louche. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ عن ماذا تتحدث؟ Oui, très bien. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? كلمة chacun. Chacun تعني بالعربية كل واحد. Chacun c'est un pronom indéfini يعني ضمير نكرة أو ضمير غير محدد. Chacun. بالنسبة للمؤنث نقول chacune. chacune. الآن إذا أردت أن أقول كل واحد من أصدقائي اتصل بي، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، chacun de mes amis m'a appelé. Chacun de mes amis m'a appelé. Chacun de mes amis m'a appelé. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة لنجاحي في الامتحانات لتصبح الجملة كل واحد من أصدقائي اتصل بي لنجاحي في الامتحانات. يمكنك توقيف الفيديو عزيزي المشاهد للتفكير في الإجابة. نعم،
Chacun de mes amis m'a appelé pour ma réussite aux examens. Je répète, chacun de mes amis m'a appelé pour ma réussite aux examens. كلمة le tour. Le tour لديها الكثير من المعاني من بينها جولة، خدعة، وكذلك تعني دورة. ولكن إذا قلنا la tour un nom féminin اسم مؤنث فإن المعنى يتغير ويصبح بناية عالية أو برج la tour. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول كل واحد يجب أن يقول، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ سنحاول تركيب الجملة خطوة بخطوة. نعم، chacun doit dire. Chacun doit dire. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة اسمه بدوره لتصبح الجملة كل واحد يجب أن يقول اسمه بدوره. نعم، chacun doit dire son nom à son tour. Chacun doit dire son nom à son tour. هنا جاءت كلمة le tour يعني بالدور. Chacun doit dire son nom à son tour. الآن إذا أردت أن أقول إنه دورك للعب، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، c'est ton tour de jouer. C'est ton tour de jouer. C'est ton tour de jouer. عبارة faire demi-tour غالبا ما نسمعها. Faire demi-tour, ça veut dire partir dans la direction opposée. تعني بالعربية الالتفاف أو تغيير الاتجاه. Faire demi-tour. عبارة أخرى تتداول كثيرا faire le tour. Faire le tour يعني القيام بجولة. Faire le tour. كلمة toujours. toujours تعني دائما وتعني كذلك لا يزال. toujours. الآن إذا أردت أن أقول هو دائما متأخر. نعم، il est toujours en retard. Il est toujours en retard. جملة أخرى كيف أعبر عنها؟ إنها دائما مستعدة للمساعدة. نعم، أحسنت. Elle est toujours prête à aider. Elle est toujours prête à aider. الآن إذا أردت تغيير الضمير وأقول إنه مستعد دائما للمساعدة، أتكلم هنا عن المذكر. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، il est toujours prêt à aider. Il est toujours prêt à aider. L'expression de toute façon. De toute façon تعني بالعربية على أي حال. De toute façon. الآن إذا أردت أن أقول على أي حال يمكننا المحاولة دائما، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، de toute façon on peut toujours essayer. De toute façon on peut toujours essayer. On peut لدينا فعل pouvoir conjugué au présent de l'indicatif يقدر أو يمكن أو يستطيع. toujours كما قلت دائما. essayer فعل يحاول، فعل من المجموعة الأولى. يمكننا استعمال كذلك الضمير nous. Nous pouvons toujours essayer، ولكن في النطق غالبا ما نستعمل الضمير on. De toute façon
on peut toujours essayer. L'expression pour toujours signifie en arabe إلى الأبد pour toujours. الآن إذا أردت أن أقول لقد ذهبت إلى الأبد كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle est partie pour toujours. Elle est partie pour toujours. الآن إذا أردت أن أقول لا يمكنها البقاء هنا إلى الأبد كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت. Elle ne peut pas rester là pour toujours. Elle ne peut pas rester là pour toujours. Répète avec moi. Elle ne peut pas rester là pour toujours. فعل يكذب باللغة الفرنسية نقول mentir. Mentir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. mentir. الآن إذا أردت أن أقول هو لا يكذب أبدا. نعم. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. L'expression si jamais. Si jamais تعني بالعربية في حالة ما. Si jamais. غالبا ما نستعملها في اللغة الفرنسية. نستعمل كذلك عبارة au cas où. Au cas où. نقول فقط au cas où. Si jamais tu vois Ahmed, dis-lui bonjour de ma part. Si jamais tu vois Ahmed, dis-lui bonjour de ma part. تعني بالعربية في حالة ما إذا رأيت أحمد فأبلغه سلامي. هذه ليست ترجمة حرفية ولكن معنى الجملة. Si jamais tu vois Ahmed, dis-lui bonjour de ma part. L'expression j'ai du mal comprendre. J'ai du mal comprendre. تعني يجب أن أكون قد أسأت الفهم. J'ai du mal comprendre. Répète avec moi. J'ai du mal comprendre. أما إذا قلت j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre تعني شيء آخر وهو أجد صعوبة في الفهم. J'ai du mal à comprendre. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف أطرح هذا التساؤل؟ أنت تريد رؤيتي؟ نعم. Tu veux me voir? Tu veux me voir? Tu veux me voir? الآن إذا أردت أن أقول لم يكن لدي شهية. نعم. Je n'avais pas d'appétit. Je n'avais pas d'appétit. Je n'avais pas d'appétit. الآن إذا أردت أن أقول هذا قطع شهيتي يعني حبس نفسيتي على الأكل. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت. Ça m'a coupé l'appétit. Ça m'a coupé l'appétit. Ça m'a coupé l'appétit. عبارة il hausse les épaules. Il hausse les épaules. كما ترون في الصورة يعني يهز كتفيه. Il hausse les épaules. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة يهز كتفيه عندما أتحدث معه. يمكنك توقيف الفيديو عزيزي المشاهد للتفكير في الإجابة.
Oui, très bien. Il hausse les épaules quand je lui parle. Il hausse les épaules quand je lui parle. Répète avec moi. Il hausse les épaules quand je lui parle. الآن إذا أردت أن أقول لم أعرف ماذا أقول. ركز جيدا هنا في هذه الجملة، أتكلم عن الماضي. لم أعرف ماذا أقول. نعم أحسنت. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. الآن إذا أردت أن أتكلم عن الحاضر، لا أعرف أو لا أدري ماذا أقول. نعم أحسنت. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Une autre expression, je l'adore beaucoup en français. On sait jamais. هي تكتب on ne sait jamais ولكن في النطق نقول on sait jamais. تعني بالعربية نحن لا نعلم أبدا. On sait jamais. إذا أردت أن أقول نحن لا نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث. فكر قليلا. نعم أحسنت. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Répète avec moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Une autre expression. C'était fascinant. C'était fascinant. تعني بالعربية كان رائع. C'était fascinant. الآن إذا أردت أن أقول ماذا يجري أو ماذا يحدث. نعم. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? الآن إذا أردت أن أقول خذ مكاني، يعني تريد أن تعطي مكانك لأحد ما، تقول له خذ مكاني. نعم جيد. Prends ma place. Prends ma place. Ici on a le verbe prendre conjugué à l'impératif. هنا لدينا فعل يأخذ مصرف بصيغة الأمر. Prends ma place. الآن إذا أردت أن أقول حاول ألا تأخذ المصعد، يعني أردت أن أقول لشخص ما أن يحاول المشي على السلالم، عفوا المصعد. حاول ألا تأخذ المصعد. Oui, très bien. Essaye de ne pas prendre l'ascenseur. Essaye de ne pas prendre l'ascenseur. Répète avec moi. Essaye de ne pas prendre l'ascenseur. جملة أخرى. هذا ليس ما قصدته على الإطلاق. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أظن كنا قد رأيناها سابقا، لا بأس نذكر بها أصدقائنا الجدد. Oui, très bien. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Répète avec moi à haute voix. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. تعني لا تستعجل، كذلك تعني لا تتسرع. Ne te précipite pas. لدينا كذلك عبارة pourquoi se précipiter. Pourquoi se précipiter? لما العجلة. Pourquoi se précipiter? Répète avec moi. Pourquoi se précipiter? الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: على أي حال أخبرته ألا يستعجل؟
كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.